अक्सर औकात हमारे यहाँ सियासत को ड्रामा और तमाशा कहा जाता है, लेकिन कहने को तो और भी बहुत कुछ है। और हमारी सियासत, तर्ज हुकूमत, ताकतवर पसे पर्दा किरदारों, अदलिया, इंतजामिया, पुलिस, हत्ता के मजहबी जमातों के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, जिसमें बहुत सी बातें ज़रबुल मिसल की सी हैसियत रखती हैं। लेकिन जो बातें बिल्कुल सच साबित हों और मुस्तकबिल में भी उनसे वाबस्ता सच में तब्दीली का इम्कान ना हो, ऐसी बातें अक्सर जुबान ज़दे आम हो जाती हैं और इन्हें ज़बान खल्क का नाम दे दिया जाता है। आज की ज़ुबान खल्क किसको करार दिया जा सकता है कि इमरान खान मकबूल तरीन सियासी लीडर हैं, लेकिन इनको अपने ताज़ा तरीन मौक़िफ़ के बायस इक़्तिदार में आने नहीं दिया जाएगा। फैसला क्या होने लगा है? पाकिस्तान का फैसला। क्या फैसला होने लगा है? वो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है पाकिस्तान में, आर्मी चीफ की, उसके ऊपर फैसला करने जा रहे हैं। और फिर आगे भी मजीद के इस मुल्क की तकदीर के इलेक्शन कब होंगे, नहीं होंगे, कितनी देर केयर टेकर, ये सारे फैसले एक मुल्क का बड़ा 30 साल से जो इस मुल्क को चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर लेके जा रहा है, वो फैसला करे। आज ये कोई एक नया नवाज शरीफ आ गया जिसने कोई मेरिट के ऊपर कोई काम करेगा? ये बिल्कुल नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आर्मी, मैं कहता हूं जो मेरिट पे आर्मी चीफ है उसको बनना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि नवाज शरीफ नहीं बन। नवाज शरीफ वो चाहेगा जो वो समझेगा कि इसकी मदद करेगा, इसकी चोरी कैसे बचेगी। सारी कौम की तौहीन हो रही है कि मफरूर एक सजाए याफ्ता मुल्क के फैसले कर रहा है, और वो उस पोजीशन का फैसला कर रहा है जो कि इस मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन। अवाम को इमरान खान के बदलते हुए और बाज़ोकात बिल्कुल उल्ट मौक़िफ़ के बारे में लातादाद सबूत फराहम किए गए, वीडियो क्लिप्स दिखाए गए, लेकिन अभी तक अवाम की अक्सरियत ने इमरान खान के बारे में अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। जिनकी बातों में अभी तक असर महसूस किया जाता है, ऐसे कई दानश्वरों और टीवी एंकर्स ने क्लिप्स चला चला कर तफसील के साथ लोगों को बताया कि देखो माजी के अहम मौके पर इमरान खान क्या कहता रहा और आज देखें क्या कह रहा है। कितना बेएतबार शख्स है जो कभी कुछ कहता था, आज कुछ कहता है और यकीनी तौर पर कल को बिल्कुल मुख्तलिफ बातें करेगा। नुक्ता तलाश करने वालों ने जख्मी इमरान खान को भी नहीं बख्शा और इसको लगने वाली गोलियों की तादाद में खुद इसके बयानात और इसके साथियों के बयानात में मौजूद फर्क को सामने ले आए हैं। हत्ता कि इस किस्म का बयानिया बेनजीर भुट्टो के बारे में भी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इससे पहले कि बेनजीर भुट्टो को लाहक खतरात के बयानिए को जुटलाया जाता, वो खुद जान की बाजी हार गई। बाद में बेनजीर के मुबैना कातलों में इसके शोहर को भी शामिल करने की कोशिश की गई और बेनिफिशरी का बयानिया तराशा गया, जिसकी बाज़गश्त आज भी कभी कभार सुनाई देती रहती है। जैसी हमारी रवायात हैं ऐसे ही बयानिए ईजाद होंगे, और जिस किस्म की हमारी सियासत और तर्ज सियासत है वैसे ही लीडर तैयार होंगे। और सबसे बढ़कर जैसा किरदार सियासत में ताकतवर धड़ों का रहा है वैसे ही हालात होंगे, और हर तरफ बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ मौका परस्ती की कोशिशों को जमहूरी जद्दोजहद का नाम दिया जाता है। इमरान खान जो इससे पहले कभी भी गैर जमहूरी कुव्वतों और आमरीत के खिलाफ किसी किस्म की जद्दोजहद में शामिल नहीं रहा था, बल्कि इसने शुरू में अपनी तलाशे इक़्तिदार का सफर टूटी फूटी जमहूरी शनाख्तों के खिलाफ शदीद किस्म की इल्जाम तराशी से शुरू किया। और खान साहब के शुरू जमाने के असातिज़ा में हमीद गुल सबसे नुमाया नजर आते हैं, जिनका तस्वुर जमहूरियत किसी से पोशीदा नहीं। एक वक्त ऐसा भी आया कि खान साहब जनरल मुशर्रफ से शरफयाब होना चाहते थे, लेकिन उनकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त इमरान खान का सियासी कदकाठ इन्हें 6-7 नशिस्तों से आगे बढ़ता नजर नहीं आता था। मगर भी राय ब्लाग को दिए गए इमरान खान के इंटरव्यूज को नजरअंदाज कर दिया जाए तो जनाब इमरान खान के तस्वुरात और इक़दामात में जमहूरियत तलाश करना खासा मुश्किल काम है। खान साहब की तमाम तर सियासी डिक्शनरी में सिर्फ एक लफ्ज उनकी सोच की मुकम्मल वजाहत करता नजर आता है, बल्कि इनके तस्वुर जमहूरियत को पूरी तरह सामने ले आता है, और वो है डट कर खड़े हो जाना। जो लॉन्ग मार्चेस क्यों की थी इन्होंने मेरे खिलाफ, जो मेरे खिलाफ 3 दफा लॉन्ग मार्चेस की थी, क्यों की थी? एनआरओ लेने के लिए। क्यों इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया था फैटफ के ऊपर? एनआरओ लेने के लिए कि किसी तरह मैं इनकी चोरी माफ कर दूं। मेरी सारी तकरीरें सुन ले, पहले दिन से मैंने कहा कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि ये कौन से मुल्क का निज़ाम है इंसाफ का कि बेचारा छोटा चोर जेल में चला जाए और बड़े बड़े डाकू कानून के ऊपर चले जाएं। 20 साल से ये 2 खानदान हुकूमत में हैं, ये सब जो गोरा रंग आता तो उसके पैर में गिर जाते हैं, हर जगह जाके पैसे मांगते हैं कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूँ। मजबूर किसने किया है? ये 2 खानदान तो 30 साल से इक़्तिदार में है और ये जाके लोगों से पैसे मांगते रहे। तो क्या अगर इससे बेकारियों की तरह पैसे मांगने से मुल्क खड़ा हो जाता तो 30 साल से तो ये कर रहे हैं। वो 90% जो धांधली होती है
وہ EVM مشین سے ختم ہو سکتی ہے۔ 2 سال میں کوشش کرتا رہا۔ یہ نون لیگ الیکشن کمیشن میں مل کے اور ان کے ہینڈلرز نے جو کہ انجینئر کرنا چاہتے ہیں بعد میں الیکشن، انہوں نے آنے نہیں دی مشین۔ اس سے مجھے ذاتی کیا فائدہ تھا؟ فائدہ چوروں کو تھا، فائدہ ہینڈلرز کو تھا، نقصان ملک کو تھا۔ 1947 سے لے کر 1971 تک، پھر 1971 سے لے کر 2001 اور 2001 سے لے کر لمحہ موجود تک ہماری قومی تاریخ میں بیرونی دشمنوں کی ہم پر چڑھائی رہی۔ ہمارا بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان گھیراؤ اور ہمارے خلاف ان گنت سازشوں کے علاوہ ہمارا تاریخی اثاثہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں آنے والے ہر جمہوری اور غیر جمہوری لیڈر کو ہی کہا گیا ہے کہ وہ دشمنوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکا بلکہ لیٹ گیا ہے۔ کسی نے سودا کر دیا، کوئی لیٹ گیا۔ لہذا اس قدر ڈری اور سہمی ہوئی سابقہ قومی قیادت اور موجودہ بچی کچی قیادت سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہمارے اجتماعی خوف کی خالی جگہ کو دلیری اور بہادری سے پر کر دے گی۔ کچی پکی جمہوری تاریخ میں چونکہ ہمارے سیاسی اکابرین نے مخالف کو فتح کرنے سے نام نہاد جمہوری سفر کا آغاز کیا اور انتخابات کو حق و باطل کا معرکہ اور سیاسی جدوجہد کو جہاد کا نام دے دیا۔ یہ نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی یہ عام سی تحریک ہے، یہ پاکستان کے لیے حقیقی آزادی کی جہاد ہے۔ پاکستان کے بننے کے بعد یہ سب سے بڑا انقلاب آ رہا ہے۔ یہ وہ انقلاب ہے جو حقیقی طور پہ ہمارے ملک کو آزاد کرے گا۔ اس لیے ساتھیوں تک کے موقف میں معمولی سا رد و بدل بھی برداشت نہیں کیا جاتا اور جانسار فوری طور پر اس کو غداری یا بغاوت سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت میں قائد سے رائے کا اختلاف بھی سامنے آ جائے تو مختلف رائے رکھنے والے کو پارٹی سے نکل جانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے یا سیاسی عہدہ چھوڑ دینے کا کہہ دیا جاتا ہے، اور اگر یہ دونوں اقدامات اس وقت فائدہ مند نہ ہوں تو اگلے انتخابات میں پارٹی کی نمائندگی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تازہ مثال ہمارے سامنے ہے۔ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے لوگوں کی عزت نفس کے بارے میں آواز اٹھائی، اور جب سب سیاسی شیر، دلیر اور بہادرین سانس بھی آہستہ لے رہے تھے، اس نے ان سیاسی شخصیات کے حق میں آواز اٹھائی جو اپنے سیاسی نظریات یا وابستگیوں کے باعث تشدد کا شکار ہوئے۔ دوسروں کے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر انسانی حقوق کی بلا شرکت غیر چیمپئن سیاسی پارٹی نے مصطفیٰ نواز کھوکھر سے استعفیٰ مانگ دیا۔ ہمارے سادہ لو، دانشوروں اور سیاسی مبصرین سمیت تمام سیاسی و جمہوری اکابرین یہ سمجھتے ہیں کہ غیر جمہوری قوتوں کے خلاف اس وقت ڈٹ جانا جب مفادات پر ضرب لگ رہی ہو عین جمہوری عمل ہے، اور یہی وہ واحد نیک عمل ہے جو جمہوریت کی ڈکشنری میں پایا جاتا ہے۔ سیاسی و جمہوری پارٹیوں کے اندر جو آمریت، وراثت اور شخصی عبادت کے تصورات پائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں ہماری جمہوریت مکمل طور پر خاموش ہے۔ بیرونی غیر جمہوری قوتوں کے خلاف آپ ڈٹ جاتے ہیں، لیکن ذاتی غیر جمہوری بلکہ جمہوریت کی روح کے دشمن تصورات اور اعمال تمام سیاسی جماعتوں کا کل اثاثہ ہے۔ قیادت کی لائن کے کنارے ڈٹ کر کھڑے پدر کے پیچھے پسر ہے، پسر نکما ہے تو پھر دختر ہے، اور اگر دختر یہ سب جنجال نہیں پال سکتی تو پھر اس کا شوہر ہے، عام کارکن تو محض ان کا نوکر ہے۔